Mid. Ellie, balik mo na yung PL sa akin, Ellie. Balik mo yung PL sa akin. Ito, Thanos. Yun, very good. Combos dito lahat. Okay, dito lang. Combos dito. Wait lang, wait natin yung ano. Wala pa. Okay, dito lang. Ilan number sila? Maganda sana laban kung nag-ano yun eh. Nag-compress. Hindi magme-merge, magkakaaway na sila. OIP, magle-lep yata pero 140 lang to. Ang party lang. Magle-left. Wala pa. Naubos sila ni Natawaran. Naubos sila ng soul mo. Ayun, pumasok na ng left party. 140. 3, 2, 1. Left. Trap left. Let's go on the hunt. Mga ba? Compress. Compressing in 3, 2, 1. Tara pa mid. OIP pumasok ng mid. Dito lang muna. Dito lang. Lalabas yan eh. Dito lang. Walang mauna dun. Tangina talaga ni Kin, no? Siya yun. Bobo talaga. 3, 2, 1. Tara push. Left and right. Ready to one up. Tangina. Ang ganda. Magra-right ang OIP ang naka-attack. Balala may pumasok sa left, konti lang. 3, 2, 1. Tara pa left nga. Compress nga muna dito sa box. Dami na huli. Compress. Wala lang. Compress. Ito lang. 3, 2, 1. Tara push. Okay, tayo na lang par. Pasa. Asa na? Tumakit. Mated, mga Hagdan. Compress. 3, 2, 1. Tara push na. Push mo ice. Ito na. Tara break. Compress. OIP kanina nag-rate eh, ewan ko lang ba. Sige. Kaya din pala mo siya. Ito na. Galing mid. Cancel. Nag-rate ang ano, balala. Sige, compress na dito. Compress. 3, 2, 1. Tara, tayo taas. Dito, kabila. Compress muna dito lahat. Para hintayin tayo lahat. OIP nag-rate. Compress hintayin. Hintayin na yun ah. Harap, ready one. Tara, push. Hindi pala. Push na. Push, dito lang muna. Dito lang. Wag muna bumaba par. Wag kayo bumaba. Sige, compress tayo lahat. Pa-kompleto. Drop MH, magda-drop MH. 3, 2, 1, tara baba. Ready, one up. Push target. Balala Push. nag-left. Push. Lalabas to. Tara, compress. Yung Marshall, pa-MH nga ako nyan.
Image yung Marshall par. 3, 2, 1, tara push. Tara, akit ulit tayo par. Left OIP. Image yung si Marshall. As, akit. Dito, kabila ulit. 3, 2, 1, tara push. Ready, 1. So, dito lang, hintayin muna. Hintayan. Ano ba't ang daming nahuli? Ayun na, tara push. Ready, 1 up. Daming nahuli par. Ayun na. Hinihintay nga kayo. Tapos, ang dami na naman nahuli. Nag-right ang balala. Tara pa mid. OIP magra-right din. Balik. Compress na dito. Compress nga dito ang lahat. Lahat, compress nga kayo. Ba't ang dami nahuli par? Gamit na nag-right na rin. Hinihintay kayo, ba't nahuli kayo? Compress nga lahat. Mag-image nga kayo lahat. Image. 3, 2, 1, tara push. Pa-right. Wala nang balala dun. Ubus na. OIP na. Compress sa pedis. Ito na, push na nga lang boy. Push na, ready, 1 up. No, wala. Compress. Kumuloy ko. Magle-left yata. Pumasok ng left balala. 3, 2, 1, tara baba. Sa baba tayo dahil. O, compress muna lahat dito. Compress, hintayan. Dami na ulit. 3, 2, 1, tara push. Tangina, pinakuna. Pinapayag. Tara push, ready, 1 up. Tara, compress dito. Balala nag-mid. Compress. 3, OIP nag-mid na 2, rin. 1, tara push. Ng ano. Right. Diretso ko na to. Ano yung ulan kayo na kunin. Ready, 1 up. Okay, compress. Three, 2, 1, tara push pa right. Asan yung OAP, boss? Nasa right. Ang balala magra-right. Pumasok na rin ng right. Sige, boss. Okay, diretso na par. Diretso lang. Wag. Ready, 1 up. Okay, diretso nyo. Ikaw mo dito. Compress. OIP nag-mid. 3, 2, 1, tara pa mid. Ang balala magle-left. Tara, push. Push. Ready. 1 up. Compress dito sa box. Left ang balala. 3, 2, 1, tara, akit. Ang OIP nag-right. Akit. Tangina, nasa baba. Tara, baba. Ready, 1 up. Tara, push. Tara, balik. Compress dito. Compress. 3, 2, 1, tara, baba. Na magra-right. Saan kayo papunta? Pa right. Ikot yun. Tara, push. Tara, push.
Tara, compress. Wait lang. Compress. Naglap ang balala. Pati ang OIP. 3, 2, 1, tara baba. Compress saglit dito, compress. Compress. And 3, 2, 1, tara push. Okay, left and right. Ready. 1 up. Tangina. Nakapak sila ng right. 3, Pumasok wala na right. 2, 1, tara baba. Pati OIP nag-right. Ay, nakalabas-pasok din naman tayo parang. Pwede na yan. Labas-pasok. Kaysa mag-straba tayo dito. 7 mates na naman. Oh, par. Tara, labas tayo. Sige. Wait lang, wag muna kayo pumasok. Delay tayo konti. The fuck? Hindi rin pumasok. Ay, nako. Pasok nga kayo, Lep. Wala, tumakbo na. Putang ina mo. Wala na, wag na. Labas. Nag-R na. Okay, pasok tayo right. 8, 7, Nandito ako sa diputa. 5, 4, 3, 2, 1 up. Tangina mo namatay. Alternate pa yung ano nila. Likod. Makona sa... Ready, 1 up. Nakaapak balala ng left. Pumasok Okay, ng- dito lang. 3, 2, 1, tara labas. Huwag mo na kayo lumabas par, lalabas din eh. 3, 2, 1, tara pasok. Delay lang tayo konti. 8, 7, 6, 5, 4, tangina mo, ayun. Tangina mo. Back. Tangina, dito lang muna, huwag kayo muna kayo lumabas. Nawala OIP. Pumasok kayo ng OIP kasabay nila. Hindi, wala dito. Oh, labas na. Pasok tayo mid. 3, 2, 1, tara pasok. Ito pala. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 up. OIP nag-right. Turnas nag-right. Tara pa right. Labas. Eight, 6, 5, 4, 3, 2, 1 up. Balala nag-left. Tangin ng yan. Labas. Pasok left. Makbo na. OIP mid. Pasok left. 8, 7, Sa taas sila. 5, 4, 3,
Compress. 3. Paribit ako boy. 3, 2, 1, rocket. Ready, 1 up. Bayani naman. Revive mo lang, boss min. Reso. Pero sa utang din. Tara, compress. May namatay. Tara, balik. Labas tayo. Ito na, ready, 1 up. Tara. Malala. Oy, Philip. Dito na, 7, 6, 5, 4, Bumabas. 3, 2, 1 up. Tara, labas tayo. Tara. Nakapag. Right. Pasok right. 8, 7, 6, 5. Box muna. 4, 3, 2, sunod. 1. Up. Sige, laban nyo. Sige, tara, balik. Ito na sa labas. Nakaapak ng left, balala. Ako, portal, ah. Mid. Portal muna, portal. Patayin nyo yung nasa portal. Ready, 1 up. Balala left, OIP mid. Tara, palip tayo. Left. 8, 7, portal lang. 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1 up. Okay, push nyo. Push. Back. Wag yan. Tangina, wala na. Tara, labas tayo. Okay, dito lang muna. Wait lang. Okay, pa-delay lang tayo ng 3 seconds ah. Labas lang, huwag kayo pumasok agad boy. Lalabas yan eh. Sige lang. Apak nga tayo ng mid, Hindi papasok kasi yan. Pag andyan tayo sa labas eh. Apak tayo mid, tara pasok tayo mid. Huwag na kayo mag-buffs, huwag kayo mag-buffs. Huwag. Huwag na. 3, 2, 1, tara labas. Labas na, paray. Balala. Sige boss. Pasok right. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 up. 2 up. 3 up. Back. Huwag nyo isagad. Huwag muna kayo lumabas ha. Huwag muna lalabas ha. Diyan lang. Sila ng left. Huwag muna lalabas par. Balala yung OIP nakaapak sa left. Sige, OIP sige. pumasok na. Sige. Huwag muna lumabas. 3, 2, 1, tara. Labas na. 3, sabay-sabay tayo. 3, 2, 1, tara. Pasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, up. Nasa gitna yung kaso. Ubusin nyo. Ubus isa pa. Ready, 1 up. Huwag mo na lumabas. Delay tayo ng konti par. Huwag muna kayo lumabas par. Huwag muna kayong lumabas. Sige, nakaapak ng left. Sige, papasok ng left. 8, 7, lumabas na kayo. 5, tanginang yan. 4, 3, 2, lalabas yan. Sige lang. Delay lang tayo konti.
Delay lang konti, par. Delay lang konti. Huwag muna kayo lumabas, par. Pag sinabi kong huwag lumabas. Right. O, 3, 2, 1, tara. Labas nyo na, labas nyo na, labas nyo na. Sabay-sabay tayo lahat. Sabay-sabay lahat. Sabay-sabay. And 3, 2, 1, tara. Pasok, par. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tara. Push. Push. Ready, 1 up. 147 up. Sige, push nyo. Dito lang muna sa baba. Tara, 3, 2, 1, tara, kaya't. Yan, pa ba yung chill, oh. 3, 2, 1, tara, push na. Ready, 1 up. OP pumasok ng right. Tara, balik right. Balik tayo. Compress na muna sa taas. Compress dito sa taas. Compress. And 3, 2, 1, tara, baba. May kalaban, gago. Ready, 1 up. Ito pa, second wave, ah. 2 up. Balala pumasok ng left. Okay, tara. Labas. Pasok tayo left. Tumakbo 8. na. Sige lang, 7, 6, 5, 4. Okay, compress lang muna. Sabay-sabay tayo lahat. Okay, compress lang. Eto na. Compress lang. Compress. And 3, 2, 1, tara push. Sige, aim siya kayo lahat dyan. Ilan dito sina ano? Tara, akit tayo. Akit. Compress. Wago, 3, 2, 1, tara push na, par. Ready, 1 up. Push na, par. Push na ako, par. Tara, balik. Sige, ang dami naman tayo. Tara, balik tayo. Wait ka dito talaga. Sige, dito lang muna sa bilog. Huwag muna kayo lumabas, par. Wala munang lalabas. Right. Pumasok ng right. O, 3, 2, 1, tara, labas. Pasok tayo right. Pasok na right. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tara push. Ready, 1 up. Tara, akyat. Dito lang muna. Dito lang. Kalma, ice. Kalma lang. Kalma. In 3, 2, 1. Tara, push na. Ready, 1 up. Tara, pamid. Diretso nyo ka. Mid. Diretso na yan. Diretso mid. Mid. Diretso. Wag yan. Tropa yan, par. Wala. Okay, apak bilog. Magla-right sila. Pumasok na ng right. O, 3, 2, 1. Tara, balik. Tara. Right. Labas. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tara push. Ito na, salpukan. Ready, 1 up. Tangina. Hindi umakit pa ba? Meron ba? Tara, akit yun na. Ready, 1 up. Tara, balik. Dito lang sa taas. May namatay ba? Pareso nga ako ng tropa, boy. Compress dito sa pedes. Pumasok sila ng left. Compress dito sa pedes. Compress. Wait lang. May pumasok Sige. na. Sige lang. May nag-left, may nag-mid. 3, 2, 1, tara pa mid muna. Ito. Walay sila mga tangay. Hindi, pumasok din ng mid. Ito, mid. Ready, 1 up. Tara, compress dito sa macro. Ito na, Oy Pinoy, ready, 1 up. 2 up. Umakyat. Tangin mo. Wala na. Hindi, patayin nyo. Maka-apak sila ng right. Pumasok ng right, balala. Tara, baba lang muna, skating tayo. Skating, galing taas ha, meron na. Tangin mo, back, compress dito.
OIP tsaka Balalan sa right. OIP nasa labas pa naman. Sige, dito lang muna. Balalan Okay. nasa right. 3, 2, 1, tara pa right na. Ito na. OIP nag-mid. Sige, ito muna. Right. Nasa taas. Oh, umakit sa taas. Patay to yung wato ba? Ready, one up. Wag. Yan, men. Ito. Compress muna. Compress lang. Compress. Pupush tayo para in 3, 2, 1, tara push na. Push. Ready, one up. Uwak. Ubus na. Tara, baba. Tara, compress dito, pedes. May namatay. Tara, pa-portal nga. Portal, tara. May dami namatay. Ito, dito lang. Pumasok ng left. Pumasok ng left. Balalan. Dito lang. Ready, one up. Okay, back na. Tara, labas yun na. Labas nyo. Labas nyo. Tropa na andyan, pasok left. Puta, inubos na dito. Ayan, lumabas. Nag-right Balalan. Tara, pa right. Labas nyo ulit. Pasok tayo right. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 up. Okay, ubusin nyo. Ubus nyo. Okay, dito lang ulit. Huwag muna kayo lumabas, par. Walang lalabas. Left, pumasok ng left. OIP O, tsaka tara, Balalan. Left na. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tara push. Ready? One up. Two up. Para sa left OIP. OIP. Sige, push yun na, par. Kung kaya. Ay, nakulabas na. Yan. Tara, balik tayo portal. Okay, nasa labas pa sila. Nag-RD. Wait lang, dito wag lumabas, par. Pag nakita tayo sa labas, hindi papasok yan eh. Wag muna kayo lumabas. Nakaapak ng left. Pumasok ng Nakapag left. ng left. 8, 7, 6, 5. Wala. Sige, dyan lang muna. Walang lalabas, par. Wala lang dito pa eh. Ang OIP nag-R. Sige lang. Walang lalabas muna, para. Walang lalabas ah. Tanginang balala to oh. Diablo. Bas. Epos niya. Wait lang, par. 3, 2, 1 na. Labas na. Pasok tayo ng right. Sabay. 3, 2, 1 na. Pasok, par. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, putang inom. Diablo. Yung nakabantay. Wag muna kayo lumabas, par. Wag muna kayo lumabas. Tara, labas na. Hapak left. Sabay. And 3, 2, 1. Tara, pasok, par. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 up. Bawal pa magkano. 1 up. Putang ina. Tara, kayat. Puti ng FM. Compress muna. Ready, 1 up. Tara, balik. Likod. Hindi mahabol. Tara, compress. OIP pumasok ng right. Tara, labas tayo. Labas.
Tara, pa-right tayo. Pa-right. Sige, right 8, 7, 6, Balala mo, left na. 5, 4, 3, 2, 1, MH par, 3, 2, under push. One pa scout saglit ah. Push, ready. 1 up, Lumataan. Left, balala. Compress dito, compress na. In 3, 2, 1, tara pa mid. Diretso lang ah. Dito na, galing baba. Dito sa taas. Tara, akit, boss me. Boss, wait, 1 up. Aray ko. Sige, recho nyo. Ba't ang dami nun? Oo nga pala. Sige, recho pa. Recho. Diyan lang muna sa taas, boy. Teka kami. Sige. Baba ng OIP ah. Tara, baba. Asan? Asan OIP? Sa left. Puntang Sa left? mid. Papunta ako, compress nga dito. Compress muna lahat. Pasok kayo left. Compress sa macro. Compress. Okay na lahat. 3, 2, 1. Tara pa mid. Don't call me ate. Kadiri. Tara, push mid. Left and right. Kayo par. Ready. 1 up. Don't call me ate. Nakita ka ba OIP? Compress lang. Compress dito. Compress. 3, 2, 1. Tara pa right. Tara, kita. Saan ba lala, boy? 3, 2, 1. Tara, kit nga dito. Bahan sa Ito na. 3, 2, 1. Tara, push yun na. Harapan lang. Ready. 1 up. God. Ano ba tayo? Sige, laban nyo. Pareso ako, boy. Tara, balik. Diyan lang sa taas, boy. Taas lang. Diyan lang. Diyan lang sa taas, boy. Compress. May image ba? 3. May OIP ba sa right ah? Tara, baba. Tara, push. Wala na. Sa left, balala. Tara, balik. Compress. Dito na lang. 3, 2, 1. Tara, akyat. Akyat. OIP papasok ng left. Sige. Okay, compress muna dito. Dito lang. Ready. 1 up. Dito lang. Kalman nyo. 3, 2, 1. Tara, push na nga lang, boy. Okay, ready. 1 up. Tang inam. Sige, laban nyo. Push nyo. Pasok mid, mga namatay ah. Pasok mid. Mid. Dami na buhay. Madami yan. Dami pa OIP ah sa mid top. Pasok mid. Compress. Ayun na, garap, gago. Ready 1 up. Nice, boss ko. Okay, compress na dito sa mid. Compress. Balala. Compress na mid. Compress. 3, 2, 1, tracket. Push. Compress lang sa taas ha. Compress lang dito. Compress lang. 3, 2, 1, tara baba. Ito na. Ready. 1 up. 1 up. 2 up. Okay, Recho, hanggang mid. Ready, Nasa arc sila. Tara, balik. Compress.
Compress muna, compress. 3, 2, 1, tara push. Push. Akyat. Dito lang. 3, 2, 1, tara push na. 1 up. Okay, push nyo. Laban pa. Pasok right. Okay, laban lang. Pasok right, mga namatay. Right. Pasok nyo right, par. Pasok right. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 up. Okay, compress lang in 3, 2, 1, tara, akyat. Tapos na balalo. Pamid tayo, pamid. Matapak Diretso lang. O, tara, balik. Dito lang. Pedes lang. Ha? Left. 3, 2, 1, tara, paakyat. Ito na, push, ready. 1 up, first target. Push. Push nyo. Tara, akyat doon sa kabila. Compress muna dito. Dito lang. Compress lang. Di nabuto si boss. Compress na dito. Compress. 3, pa-image ako, boy. 3, 2, 1, tara. Push na. Ready. 1 up. OIP nag-ride. Okay, push na. Push, wala na. SP yan. Balik na. Balik, pareso muna si Satiba, par. Pareso nga yan. Pareso. Pareso na Satiba, aray ko. Tara, kabila. Nag-ride ang balala. Compress. 3, 2, 1, tara push. Compress muna sa taas. Compress muna dito. Compress. Atar sila. Compress. Wala kang image, par. Ang ina ng Pick party kontra natin, baba. pre. Lo, Ready. 1 up. Takbo eh. ang image natin hindi magkakasundo. Push na. Ready. 1 up. Tangina mo. Sige, laban nyo. Compress. OIP nag-left. Compress. Balala mag-left din. 2, 1, tara baba. Image nga, boy. Party ko. Compress muna, boy. Compress. 3, 2, 1, tara baba. Compress. 3, 2, 1, rocket. Ready. 1 up. Push. Na. Tara, compress dito. Ay, Lupi. Compress. OIP nag-ride, balala Compress. nag-mid. Compress. 3, 2, 1, drop a mid. Ang ginawa yung lupi. Ang inang ina. Tangina, tatlo tayo dito, Epes. Tangina, para tayong tanga dito. Iwan tayo palagi. Ready. 1 up. Nang- Compress. Macro. Saan pumasok, OIP? OIP, wala pa. 3, 2, 1, rocket. Nasa loob kanina eh. Tara, dito. Push. Ito, taas. Push. 3, 2, 1, tara, push na. Tara, compress. Nasaan ba lalabos? Left. Left. 3, 2, 1, tara. Kabila. Dito, RG nga dito. Dito lang.
3, 2, 1, tara push na. OIP nag-right ah. Hindi umakyat. Tara, pa-portal nga. Wala. Tara, balik. Compress nga baba. Compress tayo, compress. Compress in 3, 2, 1, tara baba. Nasa taas yan, nasa left side natin. Tara, balik. Ito na, harap, likod. Ready. One up. OIP nag-left. Tara, balik. Compress. Ready, one up. Ito pa yung dope, oh. Ang ina mo. Compress dito sa taas. Ubus kayo? Ubus kayo? Pasok tayo, green. Ah, green. Ito na, harap. Ready, one up. Tangina mo yung ew. Bobo. Tara, push nyo. Ready, Wala one lang up. nag-right. Tara, compress lang. Pasok ulit, mga namatay. Compress dito. OIP nag-mid ah. Compress Wala muna. lang right. 3, 2, 1, trapa mid. Pwede, 3, 2, 1, trapa push na. Punta ng left yung OIP. Push. Kasalubong yun. Hindi, tinanong. Macro. Compress. 3, 2, 1, tara push. Kabila. Dito macro. Nag-right ang OIP. Balala right, no? Hmm. 2, 1, tara push. Ito na, harapan na. Ready. 1, up. Okay, push nyo. Pareso ako. Compress. Pawave na dyan ang OIP ah. Yung ere, no? Walang tatao. Galing right. Compress. 3, 2, 1, tara baba. Pabiya ko, boy. Right side. Ready. One up. Wala lang nag-left. Okay, push nyo. Tara, wag na so agad ha. SG yan ha. Tinamaan si Bossman, pre. Okay, baba. Tara, balik. Compress. OIP nag-left na rin. Compress. 3, 2, 1, tara baba. Compress. Ibigay niya may... 3, 2, 1, tara push. Ito na, left side. Makiat ah. Left side, push. Ready. 1 up. 2 up. Tara, balik. Tikit nga, pare. Go. Compression sa baba. Wala kayo pala. Balala nag-right. Balala nag-right. Compress. Balala, 3, 2, 1. Tara, akit dito. Akit. Akit. Balala OIP nandito sa right. Sige. Mas putang. Meron siya ni po, may na-pull tayo. Tara, dito taas. Akit. Kabila. Tara, push. Compress dun sa kabila. Compress muna dito. Compress. In 3, 2, 1. Tara, baba. Baba. Recho par. Na nila eh. Recho. Nag-left na sila. OIP tsaka balala. Tara, balik. Taas. Dito na sa baba. Baba na lang. Baba. Compress muna. Ang ina. 3, 2, 1. Tara, baba. Moving na. Sige. Pakil nga ako. Tara, Recho. May sa portal pa. Yung mga balala sa portal. Tara, push. Compress muna. In 3, 2, 1. Tara, push left and right. Pili ko lang tayo. Push muna. Ready, 1 up.
Okay, compress. 3. Compress, MH. Party ko. Oh? Meron Nasa- pa. Wala pa dito. May OIP pa. Wala po. Wala akong MH. Nag-right na balala ah. Three, two, one, tara push. Asan? Patay Wala na. na? Balala right. Inam. Tara, baba. Balala right. OIP. Nag-mid ang OIP. Hindi, lumipat din yung right. Tara, push. Compress. 3, 2, 1. Tara, push na. Left and right, pare ko eh. Ready. 1 up. 2 up. Compress. Compress lang, wag yan. Compress. 3, 2, 1. Tara, baba. Kakabilan. Balala. Nag-left. OIP sa right. Left muna tayo, par. Bigay natin sa ibang tropa doon. Compress. 3, 2, 1. Tara, push. Mag-parting yan. Ready. 1 up. Compress. Compress. Ay, gago na na. 3. Wait lang, dito lang. Ubus sila sa tropa. Nasaan balal? Right, boss. 3, 2, 1, tara, baba. Wait lang, boss, kay na. Oo ka, Tibs, ah. Compress. 3, 2, 1, tara, push. Ready. 1 up. Tara, push. Portal. 1 up. Sinulak ko. Boss Kain, right ah. Boss Kain, nasan ka? Balala OIP nag-left. Wait lang. Wala si Boss Kain. 3, 2, 1, tara, baba. Napaka muna left, Boss Kain. Napaka left, Boss Kain ah. Hindi naman siya ng baboy. Nadiri ko. Nag-PPM siya sa akin, tapos binap niya ako. 2, tara, kaya. Sarap ng kulay niya, kulay kalagara. Nag-mid ang OIP. Wala. Boss Kain na, right na. Left, Boss Kain. Compress. Wala si Boss Kain. Maglilep ang ang balala. Sige. 8. Left and right. 7. Dito lang. 6. 5. Dito lang. 4. 3. Bawas. Putang. Tapos, Boss Kain? Nasaan ka? Boss Kain? Wala? Mid. Wala. 3, 2, 1. Tara, push. Mid. Pwes yung mga sit. Nasaan ka ba? Very good. Nice. Okay na. Push. Mid. Ready. 1 up. kanya tapos gago. Patay si X-Videos. Compress. Grabe. OIP. Compress. Inop. Ang Saan? balala left. Left. 3, 2, 1. Tara, tayo. Tara, push. Bundle. Okay, dito lang muna. Dito lang. Compress and 3, 2, 1. Tara, baba. Ready. 1. Up. Boss Kain. Nasaan ka, Boss Kain?
Pasok left, boss kain. Ano ulit? Compres muna, wait lang. Right. Dito lang. Wait lang, par. 3, 2, 1, tara baba. Pa-image ako si boss kain, tara baba. Image ko nga si boss kain, boy. Okay na? Baba. Okay, compress nga muna. Putang, inubos na naman. Compress, 3, 2, 1, tara push. Okay, push yun na bar. Basta. Lubos na. Kawawa. Wala na. Tara, balik. Nag-left. Ito na, ready, one up. Balala nag-left. Saka OIP din. Bakit ka ba tumitili, compress? Mga 3, box pala. 2, 1, tara baba. Tumitili. Wala sa left, oh. Wala sa left. 3, 2, 1, tara push. Nag-right. Aray ko, tara. Akit nga muna, akit oh. Na. Wala dito. Tara, balik. Compress. Sino sa right ka? Sino sa right ka? 2, 1, tara baba. Batcher ah. Balik. Ow! Okay. Sorry. Pre. Akit. 3, 2, 1, tara push. Ready. 1, up. 2, up. Yung ba sabi yun? Tanginang. Ah! Pagod na ako. Naka-apak sila ng left. 3, 2, 1, tara baba. Nag-left na. God. Nabitaw ko yun. Si Alex pala yun. Compress. Ay, hindi. Sa likod pa. Compress. 3, 2, 1, tara push na. Puta, ina, wala na naman tayong tira. Paubos na. Ano ba tayo? Fuck! Push. Ready. 1, up. Si Joy. Compress. Right. Nag-right. 3, 2, 1, tara baba. Ah! OIP nag-bid ah. Daanan natin mid ah. Lagi tayong bitin, pre. 3, Kawawa naman tong parte 2, natin. 1, tara push. Ito, left side. Ready. 1, up. 2, up. Push. Kaya pa sa mid oh. Taroy! Gago! Ay, Tara, bata balik. din. Bading kang puta. Compress. Siya muna. Compress. 3, 2, 1, tara akyat. Akyat. Nag-left na rin ang OIP. Hindi natin ito makagay. Flashing this part. Tangina, ando na lang sa portal oh. Tangina, taas gaming sila nag-portal ang po. Ready. Ako muna. 1, up. Ang nilunod. Compress. Nag-left na rin ang balala. Compress. 3, 2, 1, tara baba. Okay. Wala na dito OIP. Umangat na sila. Baba. Compress tayo sa kabila. Compress dito. Compress. In 3, 2, 1, tara akyat. Makakasunod. Finish ko na yan. Left and right. Dito ako muna Left kayo. and right. Ready. 1, up. First target. Aray ko. Laban nyo. Pareso ako, bay. Nanap di above ka. Pareso. Tama sa pare ko. Pareso nga ako, bay. Kaya si Alex.
Compress. Balala ng right. 3, 2, 1, tara baba. Packet ata. Tinara na sila ng ulit. Bandage. Compress. 3, 2, 1, tara push. Wala lang image. Ito, right side, ready. 1, up. Oray ko. Yung ano, yung IIG oh. Ito pa sa gitna niya, pre. Tayo na naman si Marshall. Wait lang. Kobe, yung Kobe. Yung copy daw. Kamatay si George. Dikit kaya. Tara, pasok nga right, mga namatay. Oray ko. Left Oh, OIP. OIP nag-left. Balala mag-left na rin. Compress. Oray ko. Tara, labas. Sige, labas. Wala image ha. Pasok tayo ulit. Kailanganin Ang pa. ina mo, naglag pa. Yung loading ko, tagal. 8, 7, 6, 5, Mo lang pre. 4, 3, Ang tagal 2, ng 1. 1 up. Ay, sorry. Na. Huwag mo na kayo lumabas ah. Mag-left. OIP right. Okay, left. Lalabas na tayo. 8, 7, lalabas. Pasok tayo right. Pasok right. 8, 7, 6, 5, 4, lalaban, 5, 4, 3, 2, Sana all ah. 3, 2, 1, tara, push. Bakit? Sa taas. Bakit? Balala. GH yan. Wala si Gage. Compress dito. 3, 2, 1, tara baba. Tara, baba, push. Ito, ready. 1, up. Push. Up. Okay, Sa maka. left yung balala. Compress. 3, 2, 1, tara push pa left. Ready. OIP 1. right lang. Wala na. Diablo. Compress. Minute. Balala na sa labas pa. Oy, Pinoy, asan boss? Right. 3, 2, 1, tara, akit. Yung balala. Pumasok ng right balala. Tara, baba na, baba. Compress. 3, 2, 1, tara push. Nice, slow pa ako na. Okay, push na, par. Push. Ready, 1 up. OIP nag-lead. Sa taas ang dami. Tara, balik. Okay, compress. 3, 2, 1. Sige, push na. Ready, 1 up. Grabe naman si Joy Jun. Tigas naman nun. Tara, baba. Pasok ko dyan. Baba. Hanggang mid. Saan baba? Mid daw. Mid. Diretso nyo. 3, 2, 1. Tara pa mid. Ready. 1 up. Wala lang image to. Gusto mo Eli. 1 up. Seconds na lang.
GG's, GG's, GG's.